তিনি 14 তারিখ যিনি টাকারজলা ব্লক কমিটি টিপ্রা মথা YTF TWF मिली जों गासैबो खा दमा मिছিল हायके प्रटेस्ट रैली जों दिनै खायजाका नरक जतन सिव थांनाय 11 तारिखआव अम्पि नगराव जिनि टिप्रा मथानि ऊपर एरें एरें एलिगेशन तुबुय दिनै पुलिस टर्चारिं खायमानि नक नुखना जों थांनाय 11 तारिखआव जिनि जे आम जनता जिनि जे पाब्लिक थानि पुलिसनि जे आक्रमण अबनो जों दिनै बिक्षोभ मिছিল खायो जे टिप्रा मथा कोनो दिनफानो जों महाय जों तामो जों कोन दिनफानो जों सहयोग खायमिया जे टिप्रासानि ऊपर आक्रमण जों कोन सहयोग खायनि कगिया आउन बागेन दिनै अ मेन बिक्षोभ मिছিল नक नुखना पुलिस प्रशासन एमन भाबे जे तामने बनो बुफे ताफरे सप्रे खायखा इभेन पाब्लिकनि थानि नगो नगो हाबुय बरंनो बुखा फिकुं फातिनि बुखा अमुक किन्तु जों दिनै सहयोग खायनि ताय कक लिया तामने बगै आं दिनै कासे कक सानामु सुंगो जे बर्तमान सरकार बीजेपी सरकारनि अब इंगित जे टिप्रा मथानो उस्कायै विजय मिशननि मुंगै उस्कायै केस नानि एकटा पलिसि जे अहंकारी नेत्री आं दिनै सानामु सुंगो अ अहंकारी नेत्री नाव जतन सिनिवो बतामसा खरचा फियक जागला जतन केस जागनाय अरन जों साइमानो बिनि अहंकार दिनै अ टिप्रा हानि टिप्रा सान बगै बोसोर गाहामियाङै दं जों सानामु सुंगो ए अहंकार ताय बिसि दिन टिकिया आं सानामु सुंगो मात्र 32 ता दुई सरकार फाइ दङ बर अ 32 ता बफर जानो 29 टाकानो 25 टाकानो साइमांगला अमति अहंकार तांदे जदिनि अहंकार जों दंखांकै ए बिस्वजित देबरमानो दिनै पुलिस बुथारि मारियागलो अमरे इसे नों इनभेस्टिगेशन खायदि ए माधव कामियो दिनै बैनि एकदम बसकां बुलि खायजाका दिनै इनिसन बरन दिनै बुलि नांका अमरे दिनै प्रतिबाद सानदि जास्ति जों सानो दिनै नों अकंनो सादि दिनै मका साइमांगला निजि अहंकार यङै सुदो टिप्रासा चिमेन बुलाय तकलाय खायदिवै टिप्रासा चिमेन थंरिवै केस लिरिवै एकटा जों तामने बनो फासिनानि बगै उत्तेजना उत्तेजित खायनानि बगै एकटा षड़यंत्र चलि दं आन बगै आं जिनि चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण खायसावो अमदाकि दाक्ति जिनि जे टिप्रा सरगनो टिप्रा मथानि ऊपर जे केस खाय जे बायबो अन्याय खाय दङ अब जदि बन्द कथा आसुगै दंला सारा टिप्रा गरजे जों अमनि बिरुद्धे जों आन्दोलन खायनाय जों ताइ सहयोग खायमालिया जों ए बीजेपी नि हमन साव सरकारना साव ए वर्तमान सरकारना साव म बन्द खायदि हायके टिप्रा मथा कुन आसुगै दंला जों अ ताकारजला दिआमसे हयति जों दिनै सावरो अ अम्पि नगरनि खरचा बुजांनायनि थानि खरचा केस जानाय उक्लग जों बासाव टिप्रा सारा 12-13 लाख बरक दंगो अब तिनि जों प्रमाण खायरो अरन हयते अब कुनिनो जों उल्टां सलग्राक आं अम्पि नगरनि बरन तिनमन सानामु जों नकताकिरि गोबैनि अगेन्स्ट जों तंनाय खायनो खायनाय अब जास्ट कायसा चाल ए बीजेपी रकने कायसा चाल अबनो जों कुनि साक्सेसनानि गलाक आं बे काजे चिनि शान्तिकामी बरक जों मनो नायो ए बीजेपी र गुन्डागिरि खायै जे गुन्डा माफिया पुलिस दिया আমাদেরকে রোকা যাবে না এই টিপ্রা মাথাকে রোকা যাবে না
টিপ্রা মথা ওনার লক্ষ্যে উদ্দেশ্যে যাবেই যাবে। আগামী দিন আপনি মনে রাখুন, এই 32টা নিয়ে যারা এখন সরকার করছেন, আপনারা এখন অহংকারী হবেন না, অহংকারী হবেন না। আমরা ওয়ার্নিং করছি, কবে এই 32 থেকে উল্টা হয়ে যাবেন এটা বুঝবেই না তারা। কাজে আমি অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো, আপনারা জানুন এই প্রতিবাদে আজকে আমরা জম্পুজা তাকারজলাতে আজকে এই বিক্ষোভ মিছিলটা আমরা সংগঠিত করা হয়েছে। যে অন্যায় অত্যাচার করেছেন তাকে বন্ধ করুন এবং বন্ধ করতেই হবে, নাহলে মিছিল খায় ছাড়া থাকায় তারপর বিজয় মিছিল সাহেব যারা কপলাই বসে বিজয় মিছিল খায় অম্পি নগর সাহেব কপলাই যিনি পাঠানলাল 10,000 হিসাবে কপলাই এই পাতালকোনা জমাতি মেশিন রেখা এই বিজেপি মেশিন রেখা তারপরেও তিনটা বিজয় মিছিল খানেন না। এইবার তকরজলা হচ্ছেন ত্রিপুরা যেন হায়েস্ট মার্জিবে জিতেও 2,000 বিজেপির তিনটা বিজয় মিছিল খানেন না। কাজে হব কাইসাপুরা চক্রান্ত খাইনি শুরু খাইকা যে আহে কেপেন ত্রিপুরা মথান বড় উসলাওই কেস রিওই মানে তারমানে বন অঙ্ক খাই ওই উগ্র খাই ওই কাইসা পলিসি খাইতং যে কেস রিওই চিন বড় কেস মামলাও ফাঁসেনাবার চেষ্টা খাইতং। কাজে जों अरन साइमानो जे 13টা জায়গায় তিনি বড় কেসেন তার তিনি বিজয় মিছিল খায় না। গবে ত্রিপুরা মথা থাঙে খয়ারপুর থাঙে जों মিছিল খাইতং বিজয় মিছিল जों কাজে খায়া অব কোনদিন जों সহ্য খাই তিনি বিজয় মিছিল খাইতং মানে অব টোটালি অব ইলিগেল প্লাস অব কোনদিন পাবলিক একসেপ্ট খাই নাগলা ও বরক সেমনা আমবগেন বরক তিনি কিরি জায়গা ভিডিও নানি আর হয়ত আর সাইড যাক বিজেপি নি সিজন নেতা হয়তো সাজা যে বিজেপি র আগিনি বরক তাই বিজয় মিছিল খাইলিয়া বরক পাই যাক তিনিও যদি খাইতং কাকে অব মানে তামনে বনে ইলিগেल बरा बाय खाइ दङ आन बागै नरा जतन हुस खाइ दङ दे अम हाय बनो जों कुनि जागारि मानिया हामबाय।